kay mura og gabi kataloktok mga idol. Kung wala na siminto mga idol, mura og maglisod ni idol og wala na siminto. Okay ra motor, pero kung magulan di siguro makaya, labi na tong dito dapita. Pero kung magulan wala, okay kayo. Pero first time na ko ni no, pag ani din pero kung kini duda ko ani siminto siya, kung dead-end lang ni diha siminto siya as part lang siya sa turismo nila no, para pag-promote lang dagan man na kay na, sa atong gipangutana dito kanina na daw entrance fee. So tanaw na ta, grabe katok-tok yung mga idol, nag-anam tag pa kanaog no guys, napailiko kayo guys oh. Primera ta guys, grabe yawa ni dalana eh, grabe kaliko guys oh. Gabi hangad naman ni kaayo no. So guys, makita nyo guys, murag na highball guys oh. Wow. Woo. Woohoo. Woo. Bilang. Buta ta guys. So doon na boom, then entrance. Good afternoon. Na entrance sir? Bayad. Adya. Okay sa to. So guys, abot na ta guys. So mabayad ta ka na entrance fee.